गोटे प्रतिष्ठित संगीत ग्रुप आरंभ कर से विगत 5 वर्ष नीलाचल सेवा संघ तरफ से सेवा दे चलती आम अशेष धन्यवाद। विश्वमन संगीत संध्या दिल्ली सुदूर आसी दिल्ली सुंदर भाव में परिवेशन कर समस्त मनोभाव मनोनीत कर आसंता प्रथम आज प्रथम संध्यार प्रथम अर्घ्य सुशांत परिड़ा कंठ शुणा ये महाप्रभुंर भजन और जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।
उपस्थित से भावग्राहींकर भक्तगणଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ନୀଳାଚଳ ସେବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଦେବଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ଧର୍ମଭୂମି, କର୍ମଭୂମି ଆଉ ତ୍ୟାଗଭୂମି। ଯୋଗ ଭୂମି ପରି ସର୍ବୋପରି ସାଧନାର ଭୂମି ହେଉଛି ଆମର ଭାରତବର୍ଷ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଲୀଳାଭୂମି ହେଉଛି ଆମର ଭାରତବର୍ଷ। ସେହି ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ମହାବାହୁ ଭକ୍ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବାତ୍ମା। ନମଃ ପୁରସ୍ତାତ୍ ତଥ ପୃଷ୍ଠତସ୍ତେ ନମସ୍ତୁତେ ସର୍ବତ ଏବ ସର୍ବ ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟାମିତ ବିକ୍ରମସ୍ତଂ ସର୍ବ ସମାପ୍ନୋଷି ତତୋଷି ସର୍ବ। ହେ ସର୍ବାତ୍ମା, ତୁମକୁ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ତୁମର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ତୁମକୁ ମୁଁ ସର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ହେ ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ତୁମେ ଅସୀମ ବିକ୍ରମଶାଳୀ, ତୁମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ। ସେଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଆଜିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅର୍ଘ୍ୟ। ଆମର ଆଜିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ବୀଣାପାଣି କଳା ନିକେତନ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମୋଦିତ କରେଇଥିଲେ, ଭକ୍ତର ଭାବଗ୍ରାହୀ ସହିତ ମିଳନ କରେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ରସରେ ଲୋଟପୋଟ କରେଇଥିଲେ। ସେଇ ବୀଣାପାଣି କଳା ନିକେତନ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ। ଓଡ଼ିଶା କେଉଁଝରରୁ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାଖରେ ଟିକିଏ ନିଜର ଗୁହାରି ଜଣେଇବାକୁ। ତାକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି, ଆମକୁ ବି କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ମାଟି, ଆମ ଜନ୍ମ ମାଟି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହନ୍ତି, ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ଼ ଆହାରେ ଦିଶେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଜନ୍ମ ମାଟିର କଥା, ଆମ ପୁଣ୍ୟ ଭୂମିର କଥା, ଆମର ପରମ୍ପରାର କଥା, ଆମର ସଂସ୍କୃତିର କଥା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଇତିଶ୍ରୀ, ଲିନୁ, ଦେବାଙ୍ଗୀ, ଟ୍ୱିଙ୍କଲ, ସୁନନ୍ଦିନୀ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ବିନୋଦ ଏବଂ ଗୁରୁ ଜିତୁ ଦାସ। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। देखा देखा चंद्रभागा सूर्योदया देखा, देखा देखा नीलमोहो चिलिका को देखा। देखा देखा श्रीक्षेत्र, देखा श्रीमंदिर, श्रीमंदिरे बीते मोर कालिया ठाकुर। गानी गानी रही छिटाई ठिकानी, गानी गानी रही छिटाई ठिकानी। मुखीरती कोणार्क चारुकला देखा सुंदर, मो ओडिशा देखा सुंदर, मो ओडिशा देखा। देखा देखा मोरा हिरकुद बंधा, देखा बरम बटी दुर्गा, धरती हरी राम
ସବୁ ତ ଏକାଠି ଏଠି କେତେ ଧନ କେତେ ଜାତି ସବୁ ତ ଏକାଠି ଏଠି ବାର ମାସେ 13 ଜାତ ପରବ ମୋ ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖ 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 ମୋର ଭିତର କନିକା ଦେଖ ମୋଟି ଘର ବଡ଼ା ନନ୍ଦନ କାନନ ହସିଲେ ପାଳ ଦେଖ ଘରେ ସାତ ବଡ଼ା ଦେଖ ପଞ୍ଚସଖା ପୀଠ ଦେଖ ମନ୍ଦିର ମଠ ଦେଖ ପଞ୍ଚସଖା ପୀଠ ଦେଖ ମନ୍ଦିର ମଠ छोटी चिता जानी जाता केते रंग देखा सुंदर ମୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖ सुंदर ମୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖ सुंदर ମୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖ सुंदर ମୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ এই ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାର ମାନେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ସେଇ କଳାକାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଶ ଅବତାର ନେଇ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଦେବାଙ୍ଗୀ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमो। सेई भावरे थरे हाथ जोड़ी दियंतु भक्ति रे थरे हाथ जोड़ी दियंतु आसुछंती मयूर चोलिया कान्हांकर वर्णना करिबा पई देवांगी पुणी थरे करताली आपण मानक ठारे धन्यवाद। ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ସେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଖାଲି ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ସେତିକି କର୍ମ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆମ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ संस्कृति रही जो परंपरा रही से जो कला रही स्थापत्य रही आपण मैंने आउ कौटी देखि पारि नथिबे। ओडिसा रे कोणार्क मंदिर रे जो नट नटी मानकर मूर्ति भी तैयारी होईछि ताहा ओडिसार समृद्धतार परिचय देथाय। सेई ओडिया बढ़ई माने आपण हमर दिल्ली रो अक्षरधाम मंदिर आउ आपण अयोध्या रे जो राम मंदिर होछि ताको मध्य ओडिया लोक करूछंती। तेणु ओडियांक पाई आमे माने गर्वित आम ओडिया गोटे ओडिया लोक मानन पाई गोटे जोरदार करताली हो धन्यवाद। तेबे से ओडिसार कला और संस्कृति आमर कोणार्क मंदिर रे देखिबा को मिले कला स्थापत्य मिले ताको करिथिला किए 1200 बढ़ई विशु महाराणा और 1200 बढ़ई लांगुला नरसिंह देवंक अधीन रे जेतेबेले हेइथिला तार मुंडी मरी पारु नथुला धर्मा आसीथिले विशु महाराणार 12 वर्षर पुओ बा धर्मा आसी कोणार्क मंदिरर मुंडी मारिथिले। तापरे बढ़ई माने कहिथिले
हे विशु महाराणा काली जदि सकाळ ହେଇଯିବ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ତେଣୁ ବିଶୁ ମହାରଣାରେ ଦାୟୀ ନା ତୁ ଧର୍ମରେ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ? ଧର୍ମା ଏକଥା ଶୁଣି ସେଇ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି এই বিড়াপাণি কলা নিকেতন গ্রুপর সমস্ত আর্টিস্ট মানে গোটে জোরদার করতালি দিয়ন্তু। এতে সুন্দর প্রস্তুতি নিয়ে আসুଛନ୍ତି। ধন্যবাদ। ভারতর মন্দির মালিনী রাজ্য আম ওড়িশা। প্রত্যেকটি মন্দিরর প্রত্যেকটি কোণ অনুকোণ কহে আম কলা ও সংস্কৃতির কাহাণী। সবুঠু প্রিয় এবং আকর্ষণীয় আম কোণার্ক মন্দির। এমিতি এক মন্দির যাহা ভগবান সূর্যঙ্ক নিমন্তে সমর্পিত। So ladies and gentlemen, let's experience the magnificent wonder of Orissa. As I blaze across বিগত যৌবন মন দুঃখে সৈকত শয়ন তোর এই জীর্ণ দেহে
saga pani sani pada padu ni pasa saga pada pani pani re ni pasa ni pada padu ni pasa pada ni sa. তোমার করর উপরেখা শিলারে শিলারে লেখা শিল্পী হৃদয়র কেতে জীবন্ত কবিতা অশোকাতু ভিড়ুଥିଲା রথ যত গুরুଥିଲା সে মন্দির মূর্তি দিনে কহুଥିଲେ কথা सुंदर मयूर देखी सुंदर रूप दर्पण लगे बन मणि बनी जपू अलसी कन्यार से अलसी चाहनी जुगे जुगे कहूथी आखिरे कहानी पादे पादे भरी दियो छंद झुलु झुलु शुभुथिब नुपुरर शब्द सुनो 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 वीर श्री गजपति गौड़ेश्वर नवकोटि कर्णाटक कलकलभर्गेश्वर विराधी वीरबल प्रतापी श्री श्री नरसिंह देवଙ୍କ आदेश 7 दिन सुधा जदि देउलर चुलीमरा संपूर्ण न हेब परदिन सकाळे 1200 पढ़ईଙ୍କର मुंड काट हेब चमकी पड़िले भारत बढ़ी राजाଙ୍କ आदेश शुणी भारी पड़िला केमिति मरिब देउलर चुली पुणी जीवन विकले विषुण हरणा देखी निज दुई हाथ कांदी कांदी कहे बढ़ई जीवन रख प्रभु जगन्नाथ ये होचंती विशु महाराणकर धर्मपत्नी पति मंदिर तोलिबाकू गला परठू एकाकी पुओ धर्माकू धरी कालातिपात करुछन् धर्मर एबे 12 वर्ष मनरे तार असुमारी प्रशंसा तार भारी इच्छा ता बापाଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କାରଣ
से केबे तार बापा को देखी तार बापा देखा केउ भली एमिति प्रश्न तार मन रे ढुकी मारिबा से आसी ता मां को कहे केतिया मोते ठकिबु बोला बितेला सबस्ता दीना देखि बताईता बापा को महारा अथया हो जीना झिझि झिझि झा मारी बड़ कोई बड़िया पुकरा धारी तांकु देखि ताते तो बापा चिन्हिबे आशा तारा जीवारी सागर मिसे चंद्र धर्म देवता पारस बढ़ी मंदिर गढ़ती रही तुही जेबे माता गर्भरे थिलु छाड़ी तुही घर दुआर राजक आदेशे गढ़ी आसीछि सूरज देवता मंदिर बार बरसरे बापानु भेटिबु आसीछु सीना तु भाई काली सकाळकु ए मोहि मंडल बढ़ई माथी देखेही काली सकाळकु देउळरे जादी चूड़ी तमारी बनाही बारस बढ़ेई मुंड काटा हेब राजांक आदेश धर्म सुनिला राजांक आदेश विद्या देला ता मन बापाଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମନେ ସୁଖ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କଲା କିଛି କ୍ଷଣ ଧର୍ମ ପ୍ରଭିଲା ଦେଉଳ ସୁଖ ବାପାଙ୍କୁ କହିନି କାରିଗର ପିଲା ମାପ ଚୁପ କରି ମାରିଲା ମନ୍ଦିର
ପଢ଼େଇ ଜୀବନ ରଖିଲୁ ତୁହି। ବାରଶ ବଢ଼େଇ ପାରିଲେ ନିଜ ପର ମାତାକୁ ଯାଇ ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ମହାରାଜା ଉନ୍ନତ ରହିବ ନାହିଁ। କୁହ ବିଶ୍ୱରାଣୀ, 1200 ବଢ଼େଇର ଦାୟ ନା ପୁଅର ଦାୟ? ତେବେ ଶୁଣ ବିଶ୍ୱରାଣୀ, ଯଦି ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ତୁମ ପୁଅ ଯାଉଛି ତେବେ ତାହାର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ରାତି ପାଇଲେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟା ହବ। ଏହା ଚାହ ନା? 16 ସହସ୍ର ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ପୁଣି 1200 ବଢ଼େଇ। ହଁ ବିଶ୍ୱରାଣୀ, ଦେଖିବ ରାତି ପାଇଲେ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ, ଆଉ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ପରିବାର ନିଜ ଜାତି, ନିଜ ବୁନିୟାଦି, ନିଜ ପରମ୍ପରା ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। বধূর কথা শুনি বিষম ধারণা হইগলে বিচলিত বুদ্ধি বিভাবনা। বধূ কহନ୍ତି ভাই কুহত না পাই 1200 বঢ়ি যাই না পুরে গাই 1200 বঢ়ি যাই না পুরে গাই 1200 বঢ়ি যাই না পুরে গাই। মায়ে কথা শুনি বাপাଙ୍କୁ বলাই চিন্তা কর নাহি বাপা তুমে মোর পাই। নিজ জাতি পাই পছে ମୋ ଜୀବନ ଯାଉ ଯୁগে ଯୁগে ଦୁନିଆରେ ତୁମତେ କର। কথা শুনি বিষ্ণু মহারাজ কান্দি কান্দি লেখি গান উঠি হে बरसर भारत धरमा रखिला ओडिया टेक रखिला ओडिया टेक रखिला ओडिया टेक
ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଣ ଅନୁକୋଣ हेलो 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 जय जगन्नाथ स्वामी की श्री सत्यनारायण महाप्रभु प्रति अर्थे सर्वे बोल आनंदे को बार हरि हरि जननी बागवादिनी माँ शारदांग प्रति अर्थे माँ सिद्धिदात्री माँ मंगलमयी माँ मंगलांग प्रति अर्थे माँ तारिणी प्रति अर्थे माँ ग्राम देवती प्रति अर्थे सर्वे बोल आनंदे को बार हरि हरि तमर गुरु गुरुजन मौसा मौसी तथा भाई भौणी मानकर चला पथरे नारायण महाप्रभु जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भगत में समस्त हृदय बंधन श्री जगन्नाथ स्वामी विद्यमान करंतु सर्वे बोल आनंदे को बार हरि हरि